أيها الإخوة المؤمنون، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نعيش دقائق معدودة في محبة الله سبحانه وتعالى وبعض النصائح التي سأقولها إلى حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله بعد. Pertama-tama beliau mengucapkan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan kita semoga wajah-wajah yang baik ini, berseri ini, semoga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam keadaan baik, dan semoga surga menjadi tempat kita kelak. Dan insyaallah kata beliau, di kesempatan yang sangat singkat ini beliau akan menyampaikan sebuah kalimat yang bertemakan bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة، أقول لحضراتكم هناك أمور تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى وتجلب لك محبة المؤمنين لك. Ada beberapa perkara atau amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. إذا كنت من الذين آمنوا فهذا فضل من الله ونعمة. ثم بعد الإيمان يجب عليك كمسلم أن تتحلى بالأعمال الصالحة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. Amalan-amalan itu bentuknya zahir maupun bentuknya batin. Dan maka kata beliau, alhamdulillah kita dalam keadaan beriman. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman. Maka setelah kita beriman tersebut, wajib hendaknya kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هنا يقول المولى عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود قاله العلماء أنه سيجعل الله سبحانه وتعالى لك محبة في قلوب المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka Allah jadikan bagi mereka wudda, yaitu kecintaan orang lain, kecintaan orang-orang beriman kepada diri seorang hamba tersebut. Maka kata para ulama bahwasanya wuddan di sini adalah kita diterima, kita dicintai oleh orang-orang yang beriman yang lainnya. أيها الأحبة، محبة المؤمنين بعضهم لبعض هذا فضل عظيم يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده الصالحين. Kecintaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri kecintaan ini, kecintaan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. هنا يجب علينا أيها الأحبة أن ننزع البغضاء والحقد والحسد من قلوبنا لإخواننا، بل يجب علينا أن نكون إخوة متحابين في الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. Maka dari sini hendaknya sifat-sifat iri, dengki, hasad terhadap saudara-saudara kita mukmin yang lainnya harus kita lepaskan, karena kita semua mukmin itu bersaudara.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. وهنا يجب علينا أيها الأحبة أن نختار لأنفسنا الصديق الصالح ونبتعد عن الصديق السيء. لماذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء أي الشخص المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اختار لنفسك الصديق الذي يعينك على الطاعة ويبعدك على المعصية. Maka kata beliau, hendaknya kita memilih teman-teman atau memilih sahabat-sahabat yang soleh dan menjauhkan diri dari sahabat teman-teman yang buruk. Kenapa? Karena teman-teman yang baik itu akan mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya hendaknya kita agama seseorang itu sesuai dengan temannya. Maka hendaknya seseorang itu memilih teman yang baik. إذا صحبت الصالحين وكان صديقك من الصالحين ستسعد به في الدنيا ويكون لك رفيقا وصديقا حميما لك في الدنيا. إذا دخل بيتك حافظ على عورة البيت. إذا أكل طعامك كان رجل شكورا يشكر لك ما قدمت له ولا يعيب طعامك أبدا لأنه من الصالحين. إذن صحبتك للصالح تسعد بها في الدنيا وكذلك في الآخرة. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, itu membuat kita bahagia di dunia. تسعد بها في الدنيا والآخرة. Membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kita berusaha. Yang memakan makanan kita juga adalah orang-orang yang soleh. Kenapa orang soleh? Karena dia membuat kita bahagia di dunia. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah kita, maka teman-teman yang soleh itu akan menjaga aib-aib kita. لذلك في الآخرة يقول المولى عز وجل الأخلاء يومئذ أي الأصدقاء أي الأصحاب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو لأنه كان صاحب سيء في الدنيا بعضهم لبعض عدو واستثنى قال إلا المتقين الذين يعني تصاحبوا على الخير وعلى الحلال وأتمروا بأوامر الله وانتهوا عما نهى النبي وله رب العزة سبحانه وتعالى فكانوا يوم القيامة متحابين كذلك في الله. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin adun ba'dhum li ba'din adun. Orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersahabat di dunia suatu saat nanti mereka akan bermusuhan. Di akhirat nanti mereka akan bermusuhan kecuali di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di orang-orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bermusuh-musuhan nanti. Bahkan mereka nanti di akhirat saling memberikan syafaat di akhirat nanti. Kana hunaka rajulun min ahli an-nar wa dakhala an-nar وفجأة نودي عليه أنه سيكون من أهل الجنة فعندما خرج من النار قال لهم أصحابه من الذي شفع لهذا الرجل أكان له أشفع له شهيد أم شفع له نبي أم ملك مقرب من الذي شفع له حتى يخرج من هذا المكان من هذا الجحيم فقيل لهم كان له صديق من الصالحين وهنا يصرخ أهل النار ويقول فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة لو عدنا للدنيا مرة أخرى. هنا أهل النار يقولون يا ليتنا
كان لنا معنا صديقا حميما يشفع لنا. إذن الصديق الحميم يشفع لك في الآخرة، فارتبط به، وعليك بالصديق الصالح الصدوق الذي يتنتفع به في الدنيا ويشفع لك في الآخرة. Ada sebuah kisah di akhirat nanti. Ada seseorang dari ahli neraka. Dia keluar dari neraka tersebut. Maka temannya ahli neraka heran. Kenapa seseorang ini, kenapa laki-laki ini bisa keluar dari neraka? Apakah ada yang memberikan dia syafaat? Apakah ada yang menolongnya? Apakah Nabi yang memberikan dia syafaat? Atau apakah seorang syuhada yang memberikan dia syafaat? Tidak, ternyata dia diberikan syafaat oleh temannya dulu waktu di dunia, yaitu teman yang soleh. Itulah yang memberikan dia syafaat. Maka para ahli neraka ini, yang masih di neraka, yang tidak punya teman-teman yang soleh, mengatakan sangat menyesal sekali. Kenapa dulu waktu kami di dunia kami tidak memilih teman-teman yang baik? Maka disitulah timbul rasa penyesalan. Maka kata beliau, hendaknya kita di dunia ini terus berteman dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita nanti bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kita bisa saling memberikan syafaat insyaallah. أيها الأحبة، هذه هي الأمور التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة، صحبة الصالحين، الطاعة لله سبحانه وتعالى، كراهية المعصية، وحبك وصداقتك لأهل القرآن وأهل الدعوة وأهل الدين وأهل الصلاح، كل هذه تكون لك عونا لمحبة الله سبحانه وتعالى، بل عامل من العوامل المهمة التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. Maka begitulah kata beliau, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang saleh, kemudian mencintai ketaatan serta membenci kemaksiatan, kemudian bersedekah, salat dengan amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semuanya itu termasuk dalam hal-hal atau perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. أيها السادة، نشكركم من حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا المسجد مسجدا مباركا وأهله مباركين، ويبارك في أهله وفي جيرانه، ويحفظكم ويجعلكم دائما من الصالحين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terakhir beliau mengatakan bersyukur dan berterima kasih kepada kita semuanya yang telah memperhatikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para jamaahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada jiran-jirannya, tetangga-tetangganya. Insyaallah, mudah-mudahan sekali lagi kita beliau tempat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan penduduknya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat beliau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله خير أستاذ. بارك الله فيك يا دكتور. جزاك الله خير.